देखना है तो देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को कितना प्यार दिया। ना हमारे पास बीवी के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है। हम टाइम निकालने सब क्या कहते हैं, मौलाना टाइम नहीं है। फिर दोस्तों के साथ घंटों कहाँ से मिल जाते हैं, मौलाना टाइम नहीं है। इंटरनेट के लिए घंटों कहाँ से मिल जाते हैं, मौलाना टाइम नहीं है। फिल्मों के लिए वक्त कहाँ से मिल जाता है। मक्कारियां न करो, टाइम निकालो वरना अंजाम भयानक होगा। अल्लाह के रसूल इतने मसरूफ होने के बाद एक वक्त तो अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों के रखा था, 3 हिस्सों में टाइम तकसीम था, इबादत के लिए, दावत व तबलीग के लिए, और एक अपने और अपने घर वालों के लिए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर जब घर वालों को वक्त देते तो फिर घर में माहौल कैसा होता पता है, आंखों को देख करके लोग सूख जाए वो माहौल नहीं। रसूलुल्लाह के घर में कभी कभी हंसी का माहौल भी होता, कभी शायरी का माहौल भी होता, कभी दौड़ भी लगाई जाती। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सफर करते थे तो हुजूर हमारे साथ दौड़ लगाया करते थे। और बच्चों को कितना प्यार था आपने बार बार सुना है, लेकिन आपने फज़ाइल हसनैन पे सुना है। बच्चों की तरबियत पर आपने कभी इसको काट नहीं दिया, नारे तो उससे लगाए मगर इबरत क्या रही। देखो इमाम हुसैन कह रहे, नाना आप घोड़े पे बैठते हैं ना, आपकी सवारी है, मुझे भी घोड़ा चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना शहजादों से, ये फज़ाइल में जरूर है लेकिन इससे कुछ लिए तो लीजिए। इमाम आदि मकाम कहते हैं मुझे भी सवारी चाहिए। घुटने जमीन पे टेक दिए, हाथ जमीन पे रख दिए, लो हुसैन तुम्हारी सवारी आ गई। जब इमाम को कब बिठाया अपने पुश्त पर तो कहा, नाना आपकी सवारी की तो लगाम भी है, मेरी सवारी की लगाम कहा? तो जुल्फे अंबरी पकड़ा दिया, ये तो तुम्हारी सवारी की लगाम है। आपसे पूछता हूँ हम अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं? एक मर्तबा उस शहजादे को चूमते हुए किसी ने देखा, हुजूर मेरे तो 10 बेटे, मैंने कभी नहीं चूमा, आप अपने शहजादों को चूमते हैं। फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। हजरत सैयदना इब्राहीम इब्ने मुहम्मद रसूलुल्लाह देहात में दाई के पास से दूध पीने के सामने, तो अल्लाह के रसूल उनसे मिलने के लिए एक दूध पीते शीखा शहजादे से अपने मिलने के लिए देहात की आबादी तक जाते थे। उनके घर में दुआ भरा हुआ होता था, चूल्हा चल रहा होता था और हुजूर अलैहिस्सलाम वहां बैठकर उनसे प्यार कर रहे होते थे। आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम अपने बच्चों को लेते नहीं, ये पेशाब कर देगा, हालांकि आप तो पेशाब से बचने बचाने के बड़े इंतजाम है, हालांकि आप उसको बुरा मत कीजिएगा। शहजादों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद नाफ पे पेशाब भी फरमाया है, इस पे सियासत उतार कर देते। ये बात हम नहीं करते कि लोग गलत रंग देंगे उसको, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ और आपके प्यार के बाप में आपको इसको सोचना चाहिए। और फिर हजरत उमर फजल ने कहा मुझे दे दो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रखने दो, सिया उठा करके देखो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बांधा इसके ऊपर और तहारत के मसाइल उससे अदर फरमाए हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कहते नहीं ये तो पेशाब करते नहीं, ये तो पाखाना करते हैं, मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह का जिसने मोहत्तम जिस पे मुताहर हुजूर अलैहिस्सलाम शहजादों को लेकर क्या बताना चाह रहे, हमें तरबियत देना चाह रहे। तो याद रखिए बच्चों को वक्त दीजिए, अदब सिखाइए, बात बात पर उनको टोकिए मत, बल्कि कोई अच्छा अंदाज इख्तियार कीजिए। आइए मैं कुछ उस पर भी एक बात अर्ज करूं। बच्चों को खाने के लिए लेके बैठो, अपने साथ लेके बैठो और उन पे नजर रखो, अपने आगे से खाओ और छोटा लुत्फा बनाओ, देर तक चबाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये मौलवी साहब का काम नहीं है, ये आपका काम है। दस्तरखान की आदाब सिखाना आपका काम है। याद रखिए हमने तरबियत नहीं की औलाद की, इसलिए औलाद बिगड़ गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवारों, बस अब बात को मुख्तसर करते हुए समेट पे बात अर्ज करूं और फिर दूसरे उन्वान की तरफ एक बात करके अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। मैं अगर चाहूँ भी गुफ्तगू बढ़ाने के लिए तो फ्लाइट का टाइम मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं गुफ्तगू बढ़ा सकूं, लेकिन 2 बातें अर्ज करके अपनी बात पूरी करूं। देखिए आपको बताऊं, अगर बहनें यहाँ मौजूद है तो उससे भी और नहीं मौजूद है तो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, माँ बाप जितना बेहतरीन अंदाज से औलाद की तरबियत कर कोई और नहीं कर सकता। उसकी वजह मौलाना सादिक अगर कोई बात कहेंगे, हज़रत हाफिज अकबर साहब अज़हरी कोई बात कहेंगे, आदमी उसमें शक कर सकता है, डाउट कर सकता है सही है कि गलत। लेकिन औलाद को जब माँ बाप कोई बात कहते फिर उसको कोई सियासत की दलील नहीं चाहिए, फिर उसको कोई आयत की दलील नहीं चाहिए। माँ बाप से औलाद इतनी अकीदत रखती है कि जो माँ ने कह दिया वो आखिरी, जो बाप ने कह दिया वो एंड है। और इस बात की भी याद रखना, माँ बाप का कहा हुआ आखिरी दम तक के जहन में रहता है, क्योंकि जब इंसान बच्चा होता है ना, उसका मरकज महवर और मरकज अकीदत सिर्फ माँ बाप होती।
یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنا آپ کو ضرورت تھی بچپنے میں ماں باپ کی، آپ سوتے بھی تھے تو ماں باپ سے نپٹ کے زیادہ تر وقت ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، تو جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپنے میں زیادہ رہنا چاہتے تھے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی آپ کے قریب رہنا چاہتے، اور ہمیں بچوں کو قریب رکھنا چاہیے، کیونکہ بچپنے میں اگر ہم بچوں کو قریب نہیں رکھتے تو بچوں کو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر بڑھاپے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی کہ وہ قریب رہیں، تو ان کو بچپنے سے دور رہنے کی عادت پڑ گئی، اس لیے بچے پھر بوڑھے ماں باپ کے قریب نہیں آتے، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں میرے پاس تو میرا بچہ بیٹھتا ہی نہیں، کیوں بیٹھے گا بھائی، تو نے تو بچپنے سے اس کو دور رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو دور رکھنے کی غلطی مت کیجیے، اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت رکھیے، بہترین دوست تو آپ اپنے بچوں کے بدھ بنیے، آپ کے بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکے، آپ کے بچے ہر بات آپ سے پوچھ سکے، اتنا دوستی کا ماحول رکھیے، کچھ ٹائم ایسا نکالنے جو صرف بچوں کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، کچھ وقت ایسا نکالیے جو ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ اڑیے، ان کے ساتھ سیر کیجیے، ان کے ساتھ تفریح کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، دوستوں کے ساتھ جاتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی جاؤ، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی کھیلو، فری ماحول ہوگا، اس ماحول کے اندر بچے اپنے ہر دل کی بات آپ سے بچ سکیں گے۔ اللہ اکبر، کیا ماحول ہوگا رسول اللہ کے گھر کا، ایسا فری ماحول کہ اس کی بیٹی باپ سے پوچھتی ہے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، یہ ماحول کتنا فری تھا کہ شہزادی بابا سے پوچھ رہے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ یہاں تو حال یہ بچے بات کرنے ڈرتے، بچے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو قیامت نہ آ جائے، اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیے، اور آپ سے بات کہتا ہوں اچھے دوست بن کے بچوں کو خود ہی بگاڑ دو گے، کیوں؟ کیونکہ تم شراب پیتے ہو تو اس نے نہیں پینا، بلکہ وہ 2 قدم آگے بڑھے گا، یاد رکھنا۔ اگر اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو پہلے گناہوں سے خود توبہ کیجیے، جھوٹ سے خود توبہ کیجیے۔ گھر میں بیٹھ کے بیڑی پیتے سگریٹ پیتے رہو تو بولے جا نماز پڑھ کے اب تک مولانا جی تقریر سنی نا، اب بچوں کی طرف جا نماز، جب باپ گھر میں بیٹھے گا تو بیٹا کب نماز پڑھنے جائے؟ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے بچے اس سے 2 قدم آگے کریں گے، اچھا کرو گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے، برا کریں گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں۔ مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا جتنی تعلیم تمہارے ماں باپ نے تم کو دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا، کیونکہ تمہارے زمانے سے تمہاری اولاد کا زمانہ تیز رفتار زمانہ ہوگا۔ یہ آپ نے اشارہ دیا تھا، تو آپ جو کچھ کریں گے، اگر آپ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہیں، سمجھنا آپ کا بیٹا کیا سنے گا۔ آپ اگر فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا کیا دیکھے گا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے گھر کو تباہی سے بچانا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو،